A ver. Vale, un poco más alto, ¿no? Vale, que si se escucha muy bajo me lo decís y lo subo. And it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games. 2 horitas, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat. Mortal Kombat. Oh, extended gameplay. Bueno, el primer gameplay, de hecho. El primer gameplay. Alan Wake 2, the reveal of Fortnite. Alan Wake, son cosas confirmadas. And yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. That's all I'll say right now. Vale, dice que va a haber algo. No sé si ha hecho alguien o algo. Muy inesperado. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. Venga, World Premiere. Ah, coño, Ah, un remake del Prince of Persia original o algo así, ¿es esto? Vale, no es un remake. Esto es un juego nuevo. Un Prince of Persia nuevo. Vale, pero es un... Bueno, ¿qué pintas? ¿Qué pintas del príncipe de Persia? We weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. Parece Killmonger, tío. Parece Killmonger, menos negro, pero parece Killmonger. What the fuck? Y este piso se haga en slash a tope. Joder. Muy Ashen. Ashen era en 3D, ¿no? Este es scroll. Este será un Prince of Persia aparte del remake. What, chaval. Tiene que ser un Metroidvania esto. ¿Qué os apostáis a que es un Metroidvania? In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Príncipe de Persia de los Crown. Crown era corona, ¿no? La corona perdida. 18 de enero de 2024. There's a little surprise. Prince of Persia Buenas, Lost Tonys. Crown is coming in January 2024, a brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course, incredible platforming, puzzles, and animation. ¿Qué pasa? ¿Aquí os conocéis todos o qué cojones pasa? On the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Ahora es un juego con lo que podría ser un indie, entre comillas. It has been 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the team Mortal at Kombat NetherRealm have 1. been hard at work on the most ambitious MK yet, that reboots the series into a new era timeline, and it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo No me interesa el juego fighters porque no soy bueno en los work? juegos de lucha, Well, pero now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it!
¿Usaba un Real Engine 5 esto ya? Then go before I put you down. Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other Se ve el copón, champions I must gather. What do you want? Sento, it's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Qué guapo que tenga una historia tan currada, tío. ¿Se escucha muy bajo o lo queréis un poco más alto? Qué guapo. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Esta es la portada, ¿no? Sí, creo que sí. Tía, se ve de puta madre. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Ahora un poco mejor. If your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Este es Peggy 18 y los anteriores también, no jodas. Tío. Me flipa, tío. Me flipa. Exagerado. Qué puta exageración. La madre que me parió. Qué puta exageración, tío. Y luego... y luego tapan una falda, ¿sabes? Luego tapan un escote o algo, tío. Hostias. La madre que me parió. Hostias. Exagerado. I mean, that was pretty good, right, guys? Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to Como tell no you aplaudir, more, tío, está I am guapísimo. so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! El Ed Boon. El Ed Boon es un fenómeno en... Congratulations. They love you. All right. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this because, first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so
Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these Sí, things that básicamente es were un rivalries reboot. before are Es una now nueva línea temporal, allies, dice. and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years. Sí, increíble la gente The esta. thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, tell us, how does that work? You have your main, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah, normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight, but they... A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay, So you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see, that's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, the best team-ups. Well, so how does that work? So your gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come into? It's not a tag team thing, right? Exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. Son compañeros. So you can go, vale, como hay por ejemplo en el Metal Gear, en el different move. Push it with down, it'll do a different move. En el Dragon Ball so Fighter the Z. Combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly. And you see, there's like a meter up on Ataques top. compañeros. Vale, no lo sabía. That'll limit it, so you can't obviously fire sí, es un sistema de compañeros. Indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, sí, like in the middle of a combo, they'll have a lot juegos. of, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Amazing. So time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? Same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of really surprised ones. I think you no, hombre, no, aún no. Yes, tossed in there. Yeah. So han presentado un Prince of Persia. Kind of really digging into the old un Prince of Persia así un poco rollo indie. Un juego menor. Y están hablando de Mortal Kombat ahora. Kind of nod to the old games. Well, speaking of not the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme demasiada charla para ti, Julián. in this game as Johnny Cage, right? Is that true? That was people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. The first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. We were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff. No lo sabía. No sé si dices de coña. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years, and so but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And throughout the summer we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. So there's a lot of reveals that are coming up. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks so much. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look
at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. El primer gameplay de Path of Exile 2. Where are the guards? Hey you! What's going on? Buenas, José. Sí, parece que sí. Se ve guay. El Path of Exile es una barbaridad, tío, la de... Uf. La de cosas que tiene, tío. Qué guapo el símbolo, ¿no? Qué guapo el bicho de atrás. El 28 de julio, dan más datos. Dios, mirad esa de abajo, mira esa de abajo. Tiene el móvil pegado a la cara. ¿Qué cojones hace? ¿Qué está haciendo con el móvil? Mira. La madre que me parió. Esto es... ¿Qué es esto? Ah, coño. Ah, pensaba que era otra cosa. Ah, Street Fighter 6. He pensado otra cosa. Ah, no, esto no es... ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿En serio? Una skin de Ryu para el... ¿Me está... ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ah, vale, un crossover entre Expanimal y Street Fighter 6. Ah, coño, que me estaba reventando el cerebro, coño. No sabía qué era. Hostias. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out. El Exoprimal no ha salido aún, ¿no? ¿O sí? But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. A ver, venga, sorpréndenos. There's nothing more powerful than imagination. It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Ah, coño, esto... Ah, sí, eso era. Eso estaba caído. Eso, el personaje de Nicolas Cage. Pero esto, tío, esto estaba ya anunciado hace ya 2 semanas o 3 semanas. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight ya se sabía? in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find Es por los out loles. is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Nicolas Game Cage. Fest, Nicolas Cage! ¡Dios! Creo que hace de... Aquí... ¿Qué poderes tiene en el juego Nicolas Cage ahí? ¿Qué poderes tiene? Oh wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, ¿Qué edad tiene? this is such a crazy, unexpected ¿Qué edad collaboration. tiene Nicolas How did Cage? this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. 58 años, 60 años, ¿qué edad How tendrá does ya? this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite Es genres actor, is exacto. horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako. Entiendo que le han pagado una buena pasta para promocionar el juego aquí. So that was good enough for Los me. de Dead by Daylight. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened
exaggerated version of a film actor named Nick Cage. 59 años, mira. No iba mal. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding demasiada cháchara, sinceramente. Para la cháchara que necesita este juego, demasiada charla. O sea, se sabía ya esto desde hace 2 semanas. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there. Que fuese esto, vamos, ni que necesitara mucha explicación. En el del Badilla. Even have when you're choosing your skins, I even say always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt down to the most minimal. Que por cierto, no podía haberlo hecho más parecido. It's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is el meme, no el meme de que Nicolas Cage hace cualquier cosa. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game? Somebody very important in my Pues mira, te explico. Vinieron a mi casa, me ofrecieron un buen pastizal para dar mi cara y dije que sí, ok. Pun intended. De momento flojillo, la verdad. De momento que lleven ya 5 minutos con esto es demasiado. La verdad. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what excuse me, what I noticed. Cuidado que te. Sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every me pregunto alguna vez qué pasaría en un evento de estos de directo si pasa algo. Si a un personaje de que está encima de la le da un infarto o algo, ¿qué pasa? ¿Se paraliza el evento o lo sacan de ahí y el evento sigue? ¿Qué pasaría? Nick, thank you so much. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Pasemos a las cosas importantes. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Joder, tío. Un gameplay después de la charla. No me jodas. Dios. 2023, 2023. Next Gen Graphics, 4K, HDR, Ray Tracing. Espectacular. ¿Habéis visto el Ray Tracing? Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of vas a promocionar Netflix, en serio. Later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Así que la tercera temporada de The Witcher va a estar partida en dos. Va a estar partida en dos partes. Seguramente la primera sea protagonizada por Geralt de Rivia, por Henry Cavill, y la segunda hacen el cambio de actor. Seguramente, ¿sabes? Seguramente será eso. It won't get you a statue. Paso de ver esa serie muerta. Ya es que la verdad es que pierde bastante. Sin estar Henry Cavill pierde bastante.
deeply worrying? Everything that's happening. It's all connected. And she's at the center of it. Dios, la chiquilla esta está cada vez más delgada, o es cosa mía, ¿eh? La chiquilla esta, la rubia está cada vez más delgada, tío. You sure about this? Are you? Hostia, un bicho bola. La cacería salvaje. History has a way of repeating itself. The dangers we've seen foretell an even more. Esto es la primera parte, ¿eh? Esta es la primera parte de la serie, de la tercera temporada. Después es el cambio de actor con el... No sé cómo se llama. Es el hermano de Thor, creo. The witches. Is that so? Una cosa buena es que han ido mejorando los efectos especiales de temporada a temporada. ¿Sabes por el Farwen? El Farwen. Será así, ¿no? No sé. A ver, yo no sé si la veré, no lo sé. Como mucho igual veo la primera parte. No sé. Esto es... ¿Cómo se llama? No sé qué Witcher. No sé qué Witcher creo que es. Witchcraft o algo así. Es un FPS que mostraron hace ya un par de generaciones de consolas o así. Creo. Ahora sale ese ID cuando... Hostia, pues ha salido hace una hora. Me ha salido ahora, la madre que me parió. El retraso de Twitch. Joder. Witchfire. Sabía yo que tenía algo de Witch. Pero iba este juego anunciado 800 años. Otro con el peinado así, tío. Otro con el peinado de Killmonger. ¿Qué juego que es? Ah, es VR, me la subo. VR, me la subo. Crossfire Serra Squad. Dios, el Crossfire, ¿what? El Crossfire X, el que cerraron hace poco en Xbox. La madre que me parió. ...240 hercios. Muy útil. El Remnant 2... Que este lo mostraron ayer. Ojo, este lo mostraron ayer, en el evento indie, Está guapo este, el juego este está bien. Supongo que todos los vais a comprar las gafas de $3.500. Sí, yo sí. Yo ya las tengo reservadas. De hecho, tengo reservadas dos. Unas de recambio por si se me rompen. El 1 está guay, tío, y este tiene que molar.
No me interesa, ahora mismo no me interesa, pero no está guay. Y uno mejorará como juego de servicio. Estará mejor pensado. Sí, pinta está guay. Sí, son las gafas que anunciaron hace un par de días Apple. Unas gafas de realidad aumentada. No realidad virtual, de realidad aumentada. Son distintas. Como las HoloLens, creo que eran las HoloLens o las Google Glasses, estas que anunciaron hace ya 10 años. Dios, la nueva temporada, estaba deseándolo esto. La nueva temporada del Fortnite, tío, que sale Optimus Prime. Esto es lo que estaba esperando yo. Esto es lo que estaba esperando. Esto. Live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Un nuevo Sonic. Un nuevo Sonic. Bueno, evidentemente es un nuevo Sonic, pero... un Sonic 3D así. Pues yo prefiero ahorrarme mi opinión por Sonic, ¿vale? Espero que al menos os guste a vosotros. Por ahora flojillo, la verdad. Lo más tocho que se ha mostrado, lo más importante ha sido el gameplay de Mortal Kombat. La verdad. Pero bueno, si a los fans les gusta. Es original y puedes jugarlo de los dos. Pues mira, si a los fans les gusta... A mí el personaje de Sonic me flipa. Pero no tanto a esos juegos. Esos juegos no. Esos juegos y yo no hemos hecho... No hemos hecho nunca buena química. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. O lloverse. Ah, hostia. No jodas, el juego este nuevo, el Honkai el Honkai no sé qué. Lo anuncian para PlayStation. El de los creadores de Genshin Impact. A mí también, pero en 1991. No sé si es el que estoy pensando, no sé si es el Honkai, que lanzaron hace poco un juego por turnos a estilo Genshin Impact, por turnos y tal. No sé si es ese u otro. Never mind, I miscalculated.
Sí, es ese. Can you let me have some fun this time? Time for a buzz. Active speed, too slow. En el cuarto trimestre de este año sale en Later this PlayStation. year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game from the Bien, team Lies of at P. EOWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand Será new trailer. gameplay más fecha. No tiene fecha, ¿verdad? No tiene fecha. Supongo que será gameplay nuevo o gameplay trailer con fecha ya. Este juego tiene muy buena pinta. A falta de Bloodborne. A falta de Bloodborne para PC o un Bloodborne 2. Bueno, habrá que conformarse con esto. Verano. Son jefes. Son jefes. Oh. Hostia, la waifu del juego. Buah, esa es la que nos va a subir de nivel. Que está guapo, ¿no? Hostias. Tío, el diseño de los personajes, guay, ¿eh? A ver si no decepciona, la verdad. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. El 19 de septiembre. Play la demo. Ah, la demo ya está disponible. Sale de lanzamiento en Game Pass. Ok. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually Pinta muy bien. game based on Sí, ya a iremos, sí, sí, classic sí. manga with a story and world created by one of the most Pinta muy bien. celebrated A anime ver, artists lo of all importante es ahora time. a ver cómo se This juega. is one of those games that I feel lucky we get to reveal A ver cómo se for the first juega. time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay all built in Unreal Engine 5. Here we go. A ver, un Unreal Engine 5, venga. Otro 19 de septiembre. Es que saben más cosas el 19 de septiembre. Vale, este es... No sé qué, ¿of Fallen? ¿Puede ser? No, este es una mierda. Este tiene que ser un chorrijuego, ¿puede ser? Ah, no. Ah, un Dragon Quest. ¿Qué juego es este? Hostia, este personaje no es un juego... El primer manga que hizo Kojima... Toriyama antes de Dragon Ball. Este es el personaje que hizo... Es un manga que creó Toriyama antes de Dragon Ball. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Lo desarrolla Square seguramente. No me acuerdo cómo se llama. Ah, el Mortal Kombat, igual está el 19 de septiembre. Sandland, ese sí. Sandland. Buah, pues esto sí que no me lo esperaba yo. Bandai Namco. Ah, pensaba que sería Square. Bandai Namco. Bandai Namco y sale en todas las plataformas. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity.
That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Será un Independent RPG, games are supongo. such an important part of the industry. Está bien, One thing está bien. that's very important to us Será un is RPG, supongo. supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent Yo empalmo ya toda la publishers, noche, Annapurna Interactive. Yo empalmo ya Later toda this la month, noche. as part of Yo Summer voy a estar Game aquí hasta la Fest, 1. they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. ¡Dios, el juego del gato! Estuvo nominado a GOTY el año pasado, Esto ha dicho que después de este evento va a haber un evento que van a presentar los de Double Fine, donde van a presentar varios juegos indie. Creo que se equivocaron en el juego. En el juego del gato creo que se equivocaron. Tuvo un error, la verdad. Pero bueno. Annapurna Interactive Showcase. 29 de junio. Vale. I wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next we're stepping into Venga, the world Doritos, of anuncia Throne algo. and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG Pero, tío, from que este juego lo anunciaron NCSoft ayer, Amazon tío. Games, with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform Esto lo into anunciaron ayer creatures también. to battle across land, sea, and air. Pero Here's no a se look. suponía que este era el evento tocho. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. Esto lo anunciaron ayer, creo, Igual estoy confundido, An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. Vale, coreanos, tal. Esto es un MMO. Must find them. Esto es un MMO. Waifus. Harness their Vale. power. And put down Qué this guapo, threat once Hostia. and for Vale, no, este no es el que se anunció ayer, creo yo, Vale, creo que me he confundido un poco. ¿Anunciar la compra de Activision? No. Yo creo que no. Eso no se va a solucionar. Eso no lo van a anunciar en el showcase. Digo yo. Esto es un MMO coreano. En este software es coreano. Es que cuando anuncian un MMO, tío, automáticamente es como mi cerebro ya no le interesa. Porque es que no necesito viciarme a un MMO. O sea, no, ni necesito ni quiero. No estoy ahora mismo en un momento. Ah, es de Amazon. Es de Amazon. Lo publica Amazon. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th, Y ¿no os da la sensación de que todos los MMOs coreanos o asiáticos son prácticamente iguales? Como a nivel visual tienen un toque clavado. Son todos which lets iguales. you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Medal of... no, digo... no sé qué, of Honor 2. No. Joder, otro puto MMO, tío. Nexon es otra compañía... Nexon es otra compañía de que hace MMOs. MMO Summer Game Fest, ¿es esto o qué? En un principio pensaba que iba a ser el juego este que hizo Ubisoft
de combates medievales y tal. Que no me acuerdo cómo se llama, no sé qué, of Honor o algo así. Se ve muy chulo. Se ve muy chulo visualmente y tal. Pero claro, es que es un MMO, tío. Bueno, esto no tiene pinta de ser un MMO. Pero bueno, un juego multijugador. A tope ahí. For Honor, ese. Warhaven. Tiene pinta de ser como de control de zonas, ¿no? Control de zonas y tal. Hey, this is not... Why can't De todo lo que le he enseñado no me llama nada. En mi caso, tampoco. Creo que tampoco. Creo que tampoco. No. Buah, este juego creo que también se lleva ya un par de años anunciado. Pilgrims, summer is coming, and with it a lot of Ah, cool esto, stuff will make una its way expansión to para el Dying Dying Light to stay Light. human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Una expansión para el 2, para el Dying Light 2. Ah. ¿Qué pasa? Ah, sí, este es el... ¿Esto qué es? Este juego de Crash que es... El Crash Team Rumble, vale, este me suena. Psychonaut 2. Mira, aquí está el anuncio de Game Pass. Medio anuncio de Game Pass, jefe. Los que tanto te gustan. Luna, ojo, Luna, poco se habla de Luna, Poco se habla de Luna, Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great? By the way, Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Doritos, te estás pasando ya a anunciar algo chulo. Right-hand guy in season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Sam Lake, van a mostrar el gameplay un gameplay de Alan Wake 2. Bueno, este sí me interesa, este sí me interesa, pero por favor que sea rápida, que no me cuenten aquí su vida. Good to see you. Por favor. Looking dapper as always. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake 2 at the Game Awards, este sí me interesa. 2023, we are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. 14 años, desde Alan Wake. La madre que me parió. Quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have 2 playable characters. It's a 50-50 split between them. They vale, se van a jugar con los dos personajes, mitad mitad. Terrifying journeys through 2 different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, o sea, entiendo que van a poder cambiar, o sea, puedes cambiar en algunos momentos vas a poder cambiar entre ellos a placer, ¿entendido? ¿Puede ser? Living a narrative that Alan has written, is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey.
Bueno, que él está dentro. Han metido Sam Lee como personaje, está dentro. They are coming to investigate a series of ritualistic murders. And very quickly the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By initials AW. La chica encuentra, investigando algo, encuentra unas páginas que entiendo que son de Alan Wake. Playable in the game, you're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? Because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive, and with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique Entiendo ways. como que va a haber, He's always been known for that, and you especially. So we can't wait to see how these stories. Como que va a haber cosas opcionales. Puedes ir directamente en busca de Alan. I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. Roleplay. They're ready for it. Meten elementos de rol. Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Pride Falls, Puedes jugar en los dos tiempos. trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from La Alan habrá, Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. La habrá, pero después de su lanzamiento. Guapísimo el Resident Evil 5 Remake. Sounds like somebody's home. Dios, menudo eco. Como ya dijeron, va a estar mucho más centrado en el terror que el 1. De hecho, va a ser un juego de terror, dijeron. Entiendo que las luces tienen el mismo protagonismo que en el anterior. Ah, mira, esta parte se ve en el tráiler. Me cago en el Bambi ese. Son muertos pisados. Apúntale con la linterna. Oh, ¿no se debilita con la linterna? ¿Cómo? ¿Y cómo cojones se debilita? Ah. Falta otro botón o algo. Antes era con el apuntado. Directamente apuntabas. Vale, es como un uso. Le das a la B y es como un uso.
En Alan Wake el apuntar era la linterna, ¿verdad? Directamente. El apuntar. Aquí parece que tú apuntas, pero no tiene efecto. Para usarlo como... Para hacerle daño tienes que darle la B. Es como usar una carga de la pila. Vale, exactamente, sí. The text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here. Va a estar doblado. Qué bien. Un corazao. Tiene una pinta. Tampoco han mostrado mucho más los cabrones, tío. Han mostrado casi lo mismo que en el tráiler, pero bueno. Bien, me gusta. Me gusta. O sea, la verdad es que... Tengo curiosidad por saber cómo van a introducir el tema este de que puedes cambiar entre los dos personajes que va a haber. O sea, ¿va a ser en todo momento? ¿Va a ser en algunos puntos en concreto que vas a poder cambiar entre los personajes? Eso no me ha quedado muy claro. Bueno, ya dará más detalles o te enterarás cuando lo juegues. A ver cómo lo meten. ¿Y qué efecto tiene en la historia? Warhammer Space Marine 2. Esta es la que te interesa, jefe. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. Este tira pinta brutal también, este Warhammer. El anterior salió hace ya 80 años. Qué buena pinta tiene este, tío. Tiene muy buena pinta, tío. Los escenarios son una pasada. Qué guapo. Este parece un Gears total. Total. Conocía el 1 en su momento, pero nunca lo jugué. Tiene una pinta que te cagas. Tiene muy buena pinta, tío. ¿A qué hora es el domingo? Ah, bueno, ya te ha respondido, jefe. El Xbox Game Showcase es el domingo a las 9. Tiene muy buena pinta, tío. Muy buena pinta. Minecraft. Ah, no. Es un juego de este estilo Octopath Traveler. Así 3D y tal. The Beer 2. Help, please. Ah, no. Me pensaba que era otro. Vale, somos un rey. ¡Oh, mis patatas! Potatoes. Me recuerda al de Last Night. Todavía es jugable. Si se juega como Gears of War, será perfectamente jugable. Yes, Your Grace. 2024. Beautiful indie game, yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment. No es incompatible. Yes, no es incompatible, hombre, John no es incompatible. Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. John Carpenter, que es un trailer de una película. Ah, vale, no. Es un juego. John Carpenter. John Carpenter es de, es de cosas de miedo, ¿no?
passes it this time. Ruby. On my mark. Otro juego cooperativo, ¿eh? Es otro juego multijugador. Va a ser otro juego multijugador. Temazo. ¿Qué pasa, Carlos? Yo Carpenter, Toxic, no sé qué. Carpenter es el director de Halloween original. Amigo. Otro juego multijugador, os lo he dicho. Estaba cantado. Cuando salen varios personajes en un tráiler, es un juego multijugador. Estaba cantado. Estaba cantado. Toxic Commando. Bueno, enhorabuena, si os gustan los juegos multijugador y tal, enhorabuena. More unexpected collaborations. John Carpenter and Saver with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? All right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3, algunos estáis deseándolo esto, Estáis ahí deseosos de que llegue el Baldur's Gate 3. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash from the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory. Ha tenido una beta bastante extensa, ¿no? Porque la beta se anunció hace tiempo, la hubo. To my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? Es difícil, sí. 31 de agosto. ¿Tenía ya fecha? ¿Tenía ya fecha? 31 de agosto. It isn't you I answer to, Gortash. Entiendo que es un personaje famoso. Entiendo que es un personaje famoso en la saga. Esa presentación. Entiendo que es alguien, un personaje que... This fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Otro gameplay de Quick Time Event de Sounds like you guys are a Spider-Man 2. little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy La portada art behind mola. us. This La portada no está mal, Es igual que la primera, pero sale Miles Morales. It has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there, I Two promise. main ones, but we have some new art to show of, we obviously, Kraven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he factors in. So Kraven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others, he's on the hunt. And others, ... Yes. Meses sin gustar el traje de Spider-Man.
pero me Symbiote gusta is más a que el part of primero. this whole story, as we saw in the Pero me sigue sin gameplay. gustar. Oh, there you go. Venom, Dios, qué puta Good pasada reaction to Venom. the art. Cómo me flipa I'm Venom. glad you're happy. I don't know how much you're going to Qué tell us pasada, about tío, Venom. Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie No Brock. es Eddie Brock. Our goal Spoiler, was hijo to de tell puta. an original story, something you haven't seen in the comics or the movies Sale el yet. 21 de agosto, el mismo día que acaban mis vacaciones. Qué putada. All those things you love about the Qué character are gonna be putada. there, but how Qué the story putada. plays out. No puedes who's aprovecharlo. Venom, you have to play the game to see how it. Bueno, que si quieres enterarte quién es Venom, que lo Okay. juegues el juego. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, and even the transformation of. Vale, el gameplay no creo que sea muy distinto al del 1. In that gameplay reveal, he's, we call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in gameplay; it's what happens, how the story plays out. Interesting. So how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more. Bueno, entiendo que él no. Dice que los ataques serán más fuertes cuando tengamos al simbionte. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of. Yeah, I mean, the city is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before. Digo que salga en PC. El Spider-Man saldrá en PC, pero tardará al menos un año. We saw at the PlayStation event sale un año más tarde. and fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I Le he preguntado si sale este año, a finales de año. What we're gonna tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Y le ha dicho que se lo diera ahora mismo, que le gustan las exclusivas y que, o sea, que sí. Tenemos tráiler con fecha de Spider-Man. Ahí está. Oye, pensaba que iba a haber un puto tráiler, cabrón. 20 de agosto. 20 de agosto. Exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot Pensaba of work to do. que sería un tráiler nuevo y entonces al final Thanks, Brian. La madre que me parió. Octubre, perdón. All right. Now let's take a look at Pal World, Vale, a multiplayer open world survival crafting game Perdona, que soy daltónico. collect mysterious creatures called Pal who can also fight. In other words, kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. Perdón. No sé ni por qué he dicho agosto. Palworld. Vale, esto es lo del Pokémon con metralletas, ¿no? Yo no lo entiendo, la verdad. O sea, anuncias la fecha de lanzamiento dos semanas después, 3 semanas después. Igual es porque tendría más audiencia esto. No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. Entiendo que es una decisión no de última hora, pero vamos, no lo sé. Sinceramente me parece un poco raro. Serán cosas que se negocian. Puede ser, sí. Pueden ser, pero bueno. Per Abyss, vale, este es otro juego multijugador. Este es otro MMO o juego multijugador. Porque Per Abyss son los de Black Desert, si no recuerdo mal. No te confundas, este es el Pokémon con metralletas. El que tú hablas, el Splatoon del que hablas es de Square. El de espuma ese, creo que sale más tarde. Así que estate tranquilo, va a salir más tarde, no te preocupes.
¿Y esto? Ah, que es una puta expansión. Ah, es una expansión para Black Desert. Es una expansión. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine. Vale, este es un juego de farmeo de minas. Somos enanos y picamos. Vale. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. ¿Es un juego del Señor de los Anillos? ¿Ha dicho Moria? Es un juego del Señor de los Anillos, ¿no? Come, my fellow dwarves. Rally together. It's time we took back our home. Señor de los Anillos, vuelta a Moria. ¿Quién tenía los derechos de... ¿Quién tenía los derechos de... del Señor de los Anillos? Porque parece que los está regalando. Joder, tío. ¿Para cuándo un juego de Señor de los Anillos decente, tío? A la altura de la saga, tío. Ah, ¿para cuándo? Para ellos y Android. What the fuck? ¿En serio? Final Fantasy 7. Vale. Tío, por favor, deja ya de exprimir. Deja ya de exprimir Final Fantasy 7 Square. ¡Hostia! Este es el remake de verdad, tío. Me cago en la pu. Este es el remake de verdad. Este es el que... ¿Qué? ¿Esto es en combates? O sea, no entiendo. ¿Es el mismo juego? Sí, ¿no? ¿Es el mismo juego? Dios, Sephiroth, cómo mola el puto Sephiroth. Dios. Solo PS5... No, sí, es Android. Si es para ellos y Android, jefe. Si es para ellos y Android, no es para consola. Muertos pisados. Si es que no es ni para consola, es para ellos y Android. ¿Por qué? ¿Por qué no lo lanzan en consola un juego así? Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. Es que se rumorea que van a mostrar Final Fantasy VII Remake en la segunda parte. Por eso ese barullo que ha habido. Lo sacaban por fascículos. No me extrañaría nada, por temporadas y cosas así. No me extrañaría. Ala. Esto es... Donno. ¡Ojo! Donno. Los de Vampire. A ver. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. Este ya se anunció. Ah, sí. Ah, sí. Vale. No me acuerdo. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. I banish you.
No pinta mal. No pinta mal. Vampire está de puta madre, Vampire está muy bien, Para mí, si recuerdo todos los juegos que han hecho, para mí es el mejor juego que ha hecho Dondo. Murcia no tiene bosques. Que tiene buena pinta, Para finales de 2023. Tiene buena pinta, Muy buena pinta. ¡Hombre! El Yakuza nuevo, el Eka Dragon no sé qué. Hostia, ¿este no es Ryu? ¿Era Ryu? Kiryu, perdón, Kiryu. Murcianos, ¿eso qué es? Entonces, ¿qué juego es este? ¿Cuál es? ¿Es el nuevo? No puede ser el nuevo, porque el nuevo... Vale, este es otro juego, creo yo. Este es otro juego. Este es un Yakuza. Este no es un Eka Dragon. Este es un Yakuza. No tengo nombre, dice. Esto es un Yakuza. ¿What? Lega Dragon Gaiden de Man ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué nombre es ese para el juego, tío? Tiene más tiempo ni a leerlo. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Es un Lega Dragon, hostia. Green across the board. Looks like we're good. Como tenía el estilo clásico de lucha, pensaba que sería un Yakuza, no un Lega Dragon. O sea, han renunciado al nombre Yakuza en todas sus vertientes. How long has it been now? 3 years, 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Someone else down here. No. Qué buena pinta. ¿Cuál, Julián? ¿Este Under the Waves o el anterior, el Lega Dragon? Under the Waves. El 29 de agosto. ¿Qué pasa, jefe? ¿Que lo tienes en el punto de mira? It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Porque lo has calado. Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, Está guapa la a portada, soccer stadium, Está and guapo an el soldado, abandoned zoo. Está guapo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Pues si te llaman ese de submarinos, estaría un ojo a Subnautica, Igual Subnautica te gusta. A no ser que lo conozcas ya. ¿Qué es un escenario nuevo para el Warzone?
Tiene mucho público, ¿no? COD aún. Tiene muchísimo público aún, ¿no? Supongo que sí será de los juegos más jugados. Sí, claro, como no sale en Steam ni nada, no hay un... Y Activision no da cifras, no... Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turned 75 years old today. And to celebrate their contributions to the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Gracias por la sub, Carlos. 36 meses son 3 años, unos 1100 días, 26.280 horas, 1.576.800 minutos, 94.608.000 segundos. Buen dato. Buen dato. And here it is. The Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXbox.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional offers. Son 3 años, unos 1100 días, 26.280 horas, 1.576.800 minutos, 94.608.000 segundos. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh Vale, air. es de gestión, ¿no? De... I think we found a way to get cozy and settle in. But there's something more I've been itching to explore. Es de los de Xbox y se entristece. Joder, yo no he notado nada, tío. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? Otro juego cooperativo que se puede jugar hasta 4 jugadores. Are you ready? Para Switch y PC. El WoW, tío, o sea... Promise variety, there it is, Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Dios, el Marvel you guys Snap. have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. ¿Por qué hablas así? Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. ¿Es muy alto o yo no es muy alto? Pero sí parece, le saco una cabeza. To get a super competitive experience and some exciting new rewards. Sí, original juego de gestión, But sí. you don't have to wait till next week. If you haven't Hay tried pocos Marvel Snap, go juegos download de it right gestión. now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. No tengo su PlayStation, no tengo ninguna para poder afirmarlo. Something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes, sometimes it's because they might just be a little bit. Hombre, aquí mejor, ¿eh? Es que la otra cámara es peor. Oh, snap. Nah, esto será una expansión, ¿no? Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns.
Anyway, let's reveal the first Este es famoso. location. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I Supongo que guess será so. famoso, por lo que ha dicho la gente. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. Pero iba a decir el Pokémon, iba a decir Pokémon Snap. Este no salió hace ya un año y medio. Un par de años. Play a card this turn, you have 0 friends. Nah, you're just o sea, es simple, o sea, no es ni una expansión. Pensaba que sería una expansión. Pensaba que sería una expansión. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wild. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cash. Yo tengo el Xbox, espero que me convenza para pillarme este fin de. A ver. Tiene mucho que mostrar el Xbox este fin de, la verdad. UE5 game from mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Cabam. Arthur, I have sacrificed everything to save you. Buah, tiene una pinta de juego free to play o multijugador. Pero que flipas. A ver hasta qué punto me he equivocado. Ah, pues me he equivocado. Me he equivocado. King Arthur Legends. Vale, es un juego para móviles, así que cuenta como lo que pensaba. Cuenta porque es un juego para móviles. Tenía un aire así a cutrón, ¿verdad? Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. Este juego me suena. Este lo he visto yo ya en algún sitio. Está siendo flojillo, en general, la verdad. De los creadores de Battle Chasers. Pero esto tiene pinta de multijugador esto, Oye, otro juego multijugador. Digital Airstream. Y Air Syndicate. Vale. Ahora esta es la presentación de la nueva temporada, ¿no? Del Fortnite. No, pero este es lo del modo creador. Lo peor es que este es que ya está en su esta final. Sí. ¿Qué hora es? Faltan 30 minutos. Como mucho yo diría que habrá un anuncio importante. Y ya está, como mucho, Como mucho, si lo hay. Porque visto lo visto... Me da miedo. Project under construction. What do you say, guys? One more game? Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle. Es que sinceramente la mayoría de juegos, en serio, lo digo en serio, la mayoría de juegos o salieron o podrían haber salido en el evento de ayer. Es que solo han salido el Mortal Kombat y el han habido 2-3 juegos que no podrían haber salido en el evento de ayer. Que ayer era un evento más dedicado a indies. Pero la mayoría podrían haber salido ayer. And the crew is standing by.
Aunque Stolfi esté guapo y enseñe en Hellblade 2. Hombre, pues esas dos cosas las tienes garantizadas. Esas dos cosas estarán mañana, el domingo seguro. Ah, esto es lo de la fuerza te acompañe. Hey there, Summer Game Fest Star Trek. 2023. It's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Anthony Mackie Me and suena I este have actor, me been, suena. working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited Ya lo sé, to share jefe, a tío. sneak peek of the character Ya of lo sé, Sweet ya lo Tooth, sé. who I had Ay, the de pleasure verdad. of voicing. De verdad. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. El trailer de la película de... Ay, mi madre. El trailer de la película esta, que está basada en la IP de Sony. ¿Cómo se llama, coño? Esta IP antigua de Sony. Algunos lo sabéis seguro. No me sale. Metal no sé qué, retrocedido como es en inglés, metal qué. Sí, el del coche, sí. Metal. Twisted Metal, eso es. Twisted Metal. Madre mía. ¿Esto es un trailer? Like it when the beat go? Baby, let your booty go. Girl, you want to show? The thong. Do you love the silver-haired god? Don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. But you said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. No me puede interesar menos. No me puede interesar menos. Allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the Time Shift Warrior, coming later this year to PC. No conozco la IP, o sea, conozco la IP, pero no conozco su historia ni nada, pero vamos, el trailer no es una... Goddess of Time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. A ver esto. I'm here again. Ah, pensaba que sería un hack and pensaba que sería un scroll, un juego scroll. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me. ¿Sabéis a lo que me recuerda este juego? Me recuerdan a los típicos juegos arcade que salían en la 360. You're not the only one who can be in multiple places at once. Hades 2 está anunciado, ¿verdad? Es verdad, se me había olvidado que estaba anunciado. Se me había olvidado que estaba anunciado y todo. Onwards. I can feel that there are more. Very cool independent game. All right, next up is a No nos han brand new olvidado, IP from son ahora todos los Studios, indies. a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Thank you. Este es el juego de This is EA. such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He is a battle mage that controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so Oh, no, fast-paced. charla. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage Jack comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's
I guess Yo no entiendo, en serio, no entiendo por qué. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic, becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Este juego. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Me da la impresión, o sea, tiene cosas interesantes, pero hay cosas que Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. Por cierto, la chica esa alta parece el Goro, de Mortal Kombat. Puede estar bien. A mí no me interesa. A mí me interesa, pero puede estar bien, Puede estar bien. A ver cómo es la jugabilidad. A ver cómo es la jugabilidad. Coges oro. ¿Sabéis la impresión que veo yo de este juego? Como que tiene demasiadas luces. No sé, hay algo que no me... Hay cosas que no me convencen del juego, sinceramente. Hay cosas que no me convencen. El evento... La verdad es que... Para ser lo que esperaba, bastante flojillo, Bastante flojillo. La verdad. O sea, de hecho es que no ha habido... Lo único importante que ha habido. El gameplay de Mortal Kombat. El gameplay, entre comillas, extendido de Alan Wake 2. ¿Tenía fecha ya el Baldur's Gate? ¿Tenía fecha ya o está anunciado aquí? Se ha anunciado. Ah, tenía ya. Pues joder. Ya estaba fechado. Bastante flojillo, la verdad. Porque, coño, del Summer Game Fest se espera algo tocho. Se esperan anuncios tochos, sinceramente. Y no ha habido ni un anuncio tocho. Ni uno. Ni uno. Sí, tú ríete, anda. Tú ríete, anda. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. And tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast... Decía el cabrón que habría 3 o 4 sorpresas. Pues... Tiene 20 minutos. Tiene 20 minutos para las 3 o 4 sorpresas. No sé qué 3 o 4 sorpresas son esas, pero la verdad...
Me gustaría saber cuáles son. Creo que esta es la colaboración con Transformers y no sé qué esta temporada. Hay una colaboración con Transformers que sale mañana la película. Por cierto, pintaza la película, tiene pintaza. ¿Va a salir el de Jurassic Park? Ah, no. Pensaba que salía el Chris Pratt. Pensaba que saldría el Chris Pratt parando con la mano a los velociraptors. Como en la película. El sorpresón de Nicolas Cage. Bueno, no me extrañaría que contara, que el merluzo contara eso como una sorpresa, pero vamos, sorpresa mis cojones. Aparte, eso de Nicolas Cage estaba ya anunciado también. Transformers. El diseño está guay. El diseño de Optimus Prime. ¿Son famosos los otros personajes? El único famoso es el Optimus Prime, ¿no? Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. Gran final, bueno. Honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore. Death Stranding 2. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. Ah, pues no. I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. Mass Effect. The rumors Dragon Age were true. We're still here at the scene of this terrible disaster caused by a massive tornado which swept through sectors 0. Ah, es verdad, la segunda parte del remake. Los rumores. Final Fantasy VII parte 2. Rebirth. Final Fantasy VII Rebirth. Era lo que se rumoreaba. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, Oh, but el naranja de chocobos. Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. Buah. Hostias, el fuerte ¿cuándo era? El viejito. Oh, la cueva, chaval, las cuevas. Shadows of the man, I believe he called them. Sephiroth was in Midgard. Vale, esta es la charla. Esta es la charla en... Joder, tío, se me olvidan los nombres. Eso es cuando sales de Midgard y cuentas la historia. ¿Qué crees que has vivido? Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Ruda. Spoilers. Hostia, el cañón.
Uf, ¿hasta dónde va a abarcar esto, tío? ¿Y cuánta historia van a cambiar? Porque es el que lo van a cambiar todo, tío. Es que, ya verás, van a dejar cosillas para... Pero es que van a cambiar. Bueno, Tifa, deja de restregar. ¡Ah! ¡Nos ha robado, hija de puta! ¡Nos ha robado! Esa parte es cuando te roba. Dios. Dios. De verdad me cago en Square Enix y sus putos muertos. Cómo juegan con los feelings. Dios, cómo juegan con los putos sentimientos. Sus putísimos muertos. A principio de 2 discos. ¿Qué? ¡2 discos! ¿Qué cojones? ¿2 discos? Sin fecha, principios de 2024. Principios de 2024. Including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over No hay the fecha next concreta, hour. pero... We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Esto se rumoreaba que iba a estar el Final Fantasy VII porque a lo largo de los últimos 7 días la cuenta oficial de Final Fantasy VII ha ido poniendo tweets. Entonces por eso se rumoreaba. Al final ha sido bastante mediocre, ¿eh? Un evento bastante mediocre. Ok, Fassbender, que descanses. Bueno, que aproveche y que descanses. En el PlayStation 6 al menos hubo más cosas, sinceramente. Joder. Yo también me quedaría con ese, creo yo, ¿eh? Yo también me quedaría con el PlayStation Showcase porque... No sé. Sinceramente. Me esperaba más de este también. El evento de guerrilla colectiva fue mejor, sí. En el contexto de que el evento iba a estar centrado en indies y presentaron varios juegos, tanto indies como, digamos, AA. Y este, tío. Joder, tío, te esperas eventos tochos. Aquí te esperas anuncios tochos, es que no ha habido... no ha habido ningún anuncio tocho. Alan Wake ya se sabía, y el gameplay tampoco ha sido nada del otro mundo. O sea, sinceramente. Mortal Kombat 1. Bueno, se ha visto el gameplay, vale. Pero joder. Lo más importante, el anuncio más importante, diría que ha sido el Final Fantasy VII. Posiblemente ha sido el anuncio más importante de... No sé. Un poco muy flojo. Siendo el Summer Game Fest, siendo un evento como multiplataforma y no haces nada, tío. No ha habido nada. No sé. Muy flojo. Entonces, sin ninguna duda, el mejor evento va a ser el de Xbox. Y tampoco lo tiene muy difícil. Siendo sinceros, no lo tiene muy difícil. Sí, pero sin duda va a ser el mejor, con muchísima diferencia. Sin ninguna diferencia. O sea, sin ninguna duda, quiero decir. Sin ninguna duda. Madre mía. O nos podemos pegar otro batacazo. Batacazo no creo, pero vamos, peor que estos dos eventos no van a ser.
Peor no creo que sea, vamos. Peor no creo que sea. Peor no creo que sea. El año pasado fue bastante mierda, la verdad. A ver si estarán en un círculo ya de... ¿Vas a ver la de las 12? Sí, ya empalmo. Ya voy a ver esto y ya veo también la de las 12. Hombre, joder. Yo qué sé, tío, este año, yo qué sé, tío, hace ya 3, o sea, los 8 o 10 juegos que tienen anunciados los anunció hace 3 años. O sea, este año tiene que anunciar cosas, tiene que mostrar cosas por huevos. Yo qué sé, tío. Que disfrutes de la ducha. Sí, empalmo luego. No sé, yo creo que... no quiero tampoco fliparme, porque sí es verdad que veo algunas fumadas. Veo fumadas muy gordas con el tema de... con la conferencia de Xbox. Veo fumadas muy tochas, pero yo no creo que vaya a ser peor que el Summer Game Fest ni el que el PlayStation Showcase. Pues yo con vuestro permiso también voy a comer. Con vuestro permiso. Es verdad, el YA. Mira, el YA ha sido un buen anuncio. No tenía fecha, ¿verdad? Fecha no tenía. Ese ha sido un buen anuncio. Mira. Pero vamos, pero en general una mierda. La SP no. No está todo ni de coña. O sea, no. Está solo en inglés y ya. You come from a tiny town built around a nature preserve. You're kind of underdogs until one day when the Beastie Ball League shows up and starts tearing down the preserve to build a En Steam pone que no tiene voces ni en inglés. No, coño, yo tengo un montón. Tengo un montón de mods. So no matter which way you go, you'll have a tough and exciting rise to the top. We're so excited to finally reveal this. It's a really special project for us. And if Beastie Ball looks ¿Cómo se hace mod aquí? Please check us out at beastieballgame.com. We're going to be revealing a crowdfunding campaign very, very soon, and we'd love to have your support. Thanks very much. We can't wait to talk to you more about Beastie Ball. In Hyperlight Breaker, Heart Machine's follow-up title in the Hyperlight universe, you'll assume the role of a Vale, con el ratón no se puede, con el ratón solo puedo banear. Pensaba que se podía hacer mod desde... también desde... They'll be comprised of both handcrafted and procedural elements, just how I like my levels. Like its predecessor, it'll be chock full of secrets and lore, sure to satisfy even the most curious explorer. You'll face off against enigmatic enemies, armed with an arsenal of weapons that you've crafted with the spoils of your previous battles. Ya está. Creo que ya tienes poderes. No saben ni lo que es eso. No te burles, hombre. Que está feo.
Breaker is a huge, stylish, bloody game. As is our MO. It's a game that's vivid but police, with a crumbling world that can be brutal. Que entre en el... Vete un momento. It's a major landmark. ¿Aquí? ¿En cuál? ¿En cuál de los dos? ¿En BTTV o sin TTV? Never return to the same world twice. You could say it's a mix of incredible open world games like Breath of the Wild, distilled into the format No sé ¿Dónde? no he entrado. Yo tampoco lo sé, coño, si no lo sabes tú, que... Configuración. No, pero esto es un tutorial extra, esto es un tutorial de la actualización, pero no lo tiene. Has dicho si te voy. Es que... Que, vale. No es esto, coño. Ah, coño, vete a la puta web. ¿Cómo es? ¿7? ¿7 qué? TV. TV. .com. TV. Ah, 7TV. ¿Cómo es? Unlock new characters, upgrade your equipment as you bring back more and more materials from those. We've learned so much from our previous games, building up amazing tech and a deep well of knowledge and experience as a team. All that incredible 7TV.qué? Ah, como así. Logate. We'll have a ¿Dónde? lot more information on the game as we come closer and closer Ay. to early access later this year. Madre mía, cómo susurran algunos desarrolladores, cómo susurran, tío. Tanto el rato susurrando. And now, in true Day of the Devs fashion, we're traveling halfway around the globe to Transylvania to bring you a game that is not what you expect. From developer Stone Skip and publisher IM8bit Presents, I'm thrilled to bring you a world premiere title that is not only relaxing and enjoyable, it's chill and vibey. Let that anxiety go. No me sale, sí ha salido pero no sale. Ahora. Ahora. And I'm Dragos of Stone Skips. We are a small team from Transylvania, and our mission is ¿Por qué no to sales? meaningful interactive experiences. Our first game, Ahora. Simpler Times, sheds light to the beauty of the En ordinary. Modifimontes. Serves as a place from the past where you can No, déjalo. Simpler Times follows Taina on a hard ¿Pero qué tengo que activar? memories as she prepares to leave her childhood home. Man, it's getting pretty full. Modificar emotes, ¿no? I feel like I'm never gonna come back. We Ya want está. to slow down and savor the present moment by immersing you in Taina's world. Ya está. It's apple picking season. My favorite. Through visual storytelling Por ahora la demo 4K al máximo de calidad. Es verdad, me lo tengo que descargar. as she delves into her Me lo tengo que descargar. power for authentic self. With each puzzle, Taina grows closer to adulthood and will be there to guide her. From simple activities like picking dried leaves from a plant to more complex ones like building a birdhouse, you'll interact with objects that hold sentimental value for Taina. I really wish I could take you with me. I'm gonna miss our duets together. We know the world is getting faster every day. We live in it too. Que estás jugando en PC, ¿no? Space where players can take a break, slow down, and enjoy something meaningful. Simpler Times stems from stories we believe need to be told and heard. Inspired by this very place we're now sitting in, the game is a reflection of the physical spaces we spend time in and the memories we hold. I've spent so much time here looking out the window. It's hard to believe that I won't see this view for a while. We want to build a sense of awareness and appreciation for the world around us, encouraging you to reflect on your own memories and experiences. Simpler Times is coming soon on PC and other platforms, so make sure to wishlist on Steam and follow us on social media. Thanks for taking Follow. the time to listen. We hope Follow you us. enjoy playing ¿Qué haces aquí? as much as we enjoyed. Madre que te parió, ¿qué haces aquí dentro? It's like childhood is the beach and growing up is the sea. Can I still take all these seashells with me? muela? Can I lock
La madre que lo parió. ¿Cómo se cuela? Muy flojo el evento. Muy flojo. Muy flojo. Muy flojo. Decepcionante. Muy flojo. This next game is from Sad Owl Studios and Thunderful Publishing. It's a really unique puzzle game built around a camera mechanic where the photos that you take become 3D worlds to explore. Pero yo tenía emotes puestos. Tenía puesto como 20 emotes. No, tenía más, No. Tenía muchos más. Posiblemente en alguna actualización o algo lo quitaron, pero yo tenía más de 4. ¿Cuáles pones? A ver. La rata. Bla 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 bla. El del fuego, el perro asentado. El Sudge. El sí. El sí ya lo tenía yo. El sí ya se veía. Se ha usado ya antes y lo he visto ahí. Ese ya lo veía, ese ya lo he visto yo antes. Aquí lo ha usado José. Qué raro, tío. Qué guapo visualmente. Estos juegos están muy guapos. Que juegan con la perspectiva. Está muy guapo esto. Hostia, qué guapo, Qué guay. Each character comes from a different culture. There's a lot of sort of culture-specific props and items and themes we learn about, mostly through environments and environmental storytelling. And so we've tried to sort of make these special spaces that really represent that character, who they are, what they like to do. I'm sure you know this by now, but using film was always Mirren's idea. One of her many passions. Ay. Qué raro estos juegos, están guays. Qué raros. It's just very important for us to just put in what we know so that the rest of the world could also, have a glimpse of the experience.